अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में बच्चों को मयारी तालीम से आरास्ता करने के हवाले से निजी स्कूल के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इलाके की नामवर शख्सियत सैयद शुजात अली शाह ने फीता काट कर स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल के ऑनर मोहम्मद अफजल भट्टी का कहना था कि हमारा स्कूल बनाने का मकसद हुजरा के बच्चों को सस्ती और मयारी तालीम से आरास्ता करना है। इस स्कूल में बच्चों को तमाम प्राइवेट स्कूल की निस्बत कम फीस में साफ सुथरे माहौल में मयारी तालीम दी जाएगी, ताकि इलाके के बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान और अपने इलाके के नाम को मजीद रोशन कर सकें। सफदराबाद में मकामी सब्जी फरोशों की नुमाइंदा तंजीम तश्कील दे दी गई। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक सादा तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी यूनुस आज़ाद थे। मुकर्रीन ने कहा कि सब्जी फरोशों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तंजीम साजी का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें अफ़हाम व तफ़हीम से सरपरस्त आला मलिक आज़म, अंसर गुराया को सदर, मलिक वहीद को नायब सदर, मोहम्मद शफीक को जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद इमरान को फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। मुल्तान में एमडीए ऑफिस में डायरेक्टर्स इजलास का इनेकाद हुआ। इस मौका पर डीजी एमडीए कैसर सलीम ने कहा कि शहरियों को बरवक्त सहूलियात देने के लिए ज़रूरी है कि एमडीए के तमाम डायरेक्टोरेट अपने काम की स्पीड बढ़ाएं। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए दिए गए टाइम टेबल को शॉर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि एमडीए में हर शुबे को अलहदा डायरेक्टोरेट की ज़रूरत है। इजलास में फैसला किया गया कि ई खिदमत सेंटर पर टाउन प्लानिंग डायरेक्टोरेट से नक्शाजात के एक्सपर्ट आर्किटेक्ट स्टाफ की तैनाती की जाए, ताकि नक्शाजात को मंजूरी के प्रोसेस में डालकर 24 घंटे के दौरानिए में मुकम्मल किया जाए। इजलास में एनफोर्समेंट सेल को भी डायरेक्टोरेट का दर्जा देने का फैसला किया गया। डीजी ने कहा कि वन विंडो सेल और शोबा आईटी को एक ही डायरेक्टोरेट के मातहत करके तमाम डायरेक्टोरेट्स के साथ लिंक किया जाए। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के हवाले से सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गिलज़ई की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लिया। इस मौके पर सीटीओ का कहना था कि दौरान ड्यूटी चेक एंड बैलेंस को मज़ीद मौसर बनाएं, ड्यूटी अहसन तरीके से सर अंजाम दें, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाएं और तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई को मज़ीद मौसर करें। कोई गाड़ी गलत पार्क ना होने दें और रेडियो को मेन रोड पर हरगिज़ ना आने दें। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ की जानिब से थाना मखदूम रशीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सीपीओ ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद दूर दराज इलाकों में शहरियों के मसाइल को सुनना और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी करना है, ताकि वो साइलिन जो मेरे दफ्तर नहीं पहुंच सकते उनके पास आकर उनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा सकें। शहरियों से गुजारिश है कि अपनी बात खुलकर बताएं, ताकि कम से कम वक्त में आपका मसला हल हो सके। सीपीओ ने तमाम शहरियों के फ़र्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। उन्होंने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानून की रोशनी में मेरिट पर उनकी शिकायत का फौरी इज़ाला किया जाए। ताजिर बरादरी और दीगर शख्सियात समेत शहरियों ने मखदूम रशीद में खुली कचहरी के इनेकाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी में कोताही बरतने पर डॉक्टरों की सरजनिश भी की और उन्हें हिदायत की कि वो इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी में कोई गफलत न बरतें। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। अहमदपुर सियाल में कपड़े की एक दुकान पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात और ताजरों ने शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं गुलाम शब्बीर। जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सियाल सदर अंजमन ताजरान अहमदपुर सियाल चौधरी मोहम्मद अख्तर जवेद म्यू की शॉप अख्तर क्लास सेंटर पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती सैयद हबीब अहमद शाह ने दुआ करवाई। इस मौके पर चेयरमैन अवामी खिदमत पार्टी पाकिस्तान मौलाना आसिम मुआविया सियाल, मुफ्ती मोहम्मद उमर हैदरी खान, अमीर अब्बास खान सियाल, राना तौकीर अहमद, सैयद लतीफ़ अहमद शाह, उस्ताद अब्दुल कद्दूस, चेयरमैन अंजमन ताजरान अब्दुल रज़ाक खोखर, चौधरी अकरम अराई, शेख मोहम्मद आरिफ, चौधरी मोहम्मद असलम अराई, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, मुज़फ़्फ़र अली गिल समेत सियासी, समाजी और मजहबी सहाफ़ियों और ताजरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अपनी टीम के हमरा मिस्टर गुलाम शबीर, सिटी न्यूज़ अहमदपुर सियाल। सयाहत की दुनिया में अलग मकाम रखने और मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार तारीखी सैरगाह हरन मीनार शेखुपुरा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है।
رپورٹ کر رہے ہیں عدنان غفار۔ سیاحت کی دنیا میں الگ مقام رکھنے اور مغلیہ فن تعمیر کا شاہکار، انسان اور جانور کی محبت کا لازوال نمونہ اور تاریخی سیلگاہ ہرن منار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہرن منار نور الدین جہانگیر نے اپنے پالتو ہرن منسراج کی یاد میں تعمیر کروایا۔ مینار کی 108 سیڑھیاں اور اس کی لمبائی 100 فٹ ہے۔ مینار کے عقب میں بارادری اور اطراف میں خوبصورت تالاب ہے۔ ہرن منار میں آنے والے سیاح تالاب میں کشتی کی سیر اور قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہرن منار میں ہر طرف سرسبز و شاداب درخت لگائے گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے ہرن منار کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے لائٹنگ کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس جڑاوالا نے اسکولز اور کالجز کے باہر نوجوانوں کو شراب فروخت کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ احمد پور سیال کا بنیادی مرکز صحت سمندوانہ ڈاکٹرز اور دیگر عملے سے محروم ہے، جس کی وجہ سے مریض علاج معالجے کے لیے پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں غلام شبیر سے۔ جی بالکل، تحصیل احمد پور سیال کے علاقہ سمندوان میں قائم بنیادی مرکز صحت میں سہولیت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ اس ہسپتال میں عملہ کام ہے MBBS ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے۔ ڈسپینسر کو اس ہسپتال کا انچارج بنا دیا ہے، جو کسی بھی وقت بہت بڑے سانے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہسپتال کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس ہسپتال کی چار دیواری بھی نہیں ہے، آوارہ جانور گھومتے پھرتے ہیں اور رہائشی کوارٹر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر ہے۔ جگہ جگہ اگنے والی گھاس نے اس ہسپتال کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اجڑے دیار کا منظر پیش کرنے والے اس ہسپتال میں فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ حادثہ یا ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کے راستہ میں دم توڑنے کا امکان رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بنیادی مرکز صحت سمندوانہ میں ڈاکٹر اور دوسرا عملہ تعینات کیا جائے، تاکہ مریضوں کو ان کے علاقہ میں ہی علاج معالجہ کی سہولت میسر ہو سکے۔ اپنے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مسٹر غلام شبیر، سٹی نیوز، احمد پور سیال۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول ججہ عباسیہ میں گرین پاکستان مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ہی وقت میں 400 پودے لگائے گئے، جس میں طالب علموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پرنسپل محمد ادریس نے تمام اسکول سٹاف اور طالب علموں کو کلین اینڈ گرین پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تمام طالب علموں کو درخت کے فوائد اور افادیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے درخت لگاؤ بخت جگاؤ کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ ساہیوال میں ایپکا اریگیشن زون کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تمام ایپکا کی تنظیم کے عہدیداران اور شہریوں نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اعجاز شاہ۔ جی بالکل، آج ایپکا ساہیوال اریگیشن زون کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیئرمین راؤ بشیر احمد صاحب، وائس چیئرمین سب انجینئر مرزا ساجد محمود صاحب اور پریزیڈنٹ محمد خورشید بدر ملک صاحب نے کی، جس میں تمام ایپکا کے تنظیم کے عہدیداران نے خصوصی شرکت کی۔ اعلیٰ عہدیداران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا عہد کیا۔ کیمرہ مین عمر اقبال کے ساتھ سید اعجاز شاہ، سٹی نیوز، ساہیوال۔ عارف والا میں میپکو کی نیجکاری اور ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کے خلاف وابڈا ملازمین کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ مزید تفصیلات یاسر علی کمبوز سے۔ جی ملک بھر کی طرح میپکو ڈویژن عارف والا میں بھی محکمہ وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج دوسرے روز بھی کیا گیا، جس میں چیئرمین راؤ انیس ایوب کی زیر قیادت سینکڑوں ملازمین نے شرکت کی اور نجکاری کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ اس موقع پر چیئرمین راؤ انیس ایوب نے کہا کہ ہم محکمہ کی نجکاری کے خلاف مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہیں، نجکاری روکنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کنٹریکٹ ملازمین اور ڈیلی ویجز ملازمین کو فوری طور پر ریگولر کیا جائے۔ 10 سال سے محکمہ میں بھرتی نہیں کی گئی، جن کی بنیادوں پر فوراً بھرتی کی جائے اور ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ احتجاجی ریلی تحصیل روڈ، تھانہ بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلب سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، سٹی نیوز، عارف والا۔ وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو پاور الیکٹرک یونین کی کال پر چشتیاں سب ڈویژن میں تالہ بندی کر کے احتجاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں حافظ محمد بشیر سے۔ جی بالکل، چشتیہ موجودہ حکومت کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو پاور الیکٹرک یونین کی کال پر چشتیاں سب ڈویژن کے تمام امپلائیز کی جانب سے دفاتر کی تالہ بندی کر کے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت وابڈا ہائیڈرو پاور الیکٹرک یونین چشتیاں سب ڈویژن کے عہدیداران نے کی۔ اس موقع پر رانا محمد ثاقب ڈویژن اور وائس چیئرمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور وابڈا کی نجکاری کے فیصلے کو واپس لے۔
اگر موجودہ حکومت کی جانب سے اس نجکاری کے فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو ہم اپنی مرکزی قیادت کے حکم پر اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ڈی چوک اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اس نجکاری اور اپنے وابڈہ ملازمین کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور نجکاری کے فیصلے کو مؤخر کروانے کے ساتھ دیگر مطالبات منا کر دم لیں گے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیاں۔ چشتیاں کے نواحی گاؤں 21 گجیانی میں زمین کے قبضے پر 2 گروپوں میں جھگڑا، 8 افراد شدید زخمی۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ محمد بشیر۔ جی بالکل، چشتیاں شہر 14 گجیانی میں اسکول کی لڑکیوں کو چھیڑنا مہنگا پڑ گیا۔ علاقہ مکینوں نے لڑکیوں کو چھیڑنے والے اوباش کو پکڑ لیا۔ علاقہ مکینوں نے لڑکے کو پکڑ کر اپنی ہی عدالت لگا لی۔ نوجوان کو درخت کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر سر کے بال، مونچھیں اور بروٹے کاٹ دیے۔ پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے علاقہ مکینوں نے خود ساختہ عدالت لگا کر فیصلہ کیا۔ علاقہ مکینوں نے نوجوان کو اپنی عدالت لگا کر اپنا خود ساختہ فیصلے کے بعد اس کے والد کی منت سماجت پر چھوڑ دیا۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیاں۔ نئے تعینات ہونے والے کمشنر ملتان ارشاد احمد نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کمشنر آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے کی سلامی پیش کی۔ کمشنر نے چارج سنبھالتے ہی سائلین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملتان ڈویژن کی ترقی کا ٹاسک سونپا ہے، اولیاء کرام کی دھرتی میں تعیناتی اعزاز کا باعث ہے۔ کمشنر آفس کے دروازے جائز کاموں کے لیے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ کرپشن اور سرخ فیتہ کلچر کے عادی افسران اور اہلکار احتساب کے لیے تیار رہیں۔ ڈویژن میں مثالی صفائی اور بیوٹیفیکیشن پر کام کیا جائے گا۔ ملتان شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ تھانہ سیتل ماڑی کی حدود میں اسکول کے باہر سے موٹر سائیکل چوری کی گئی۔ چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی نیوز کو موصول ہو گئی، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ چور اسکول کے باہر سے موٹر سائیکل بآسانی لے اڑا۔ فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام ہے۔ ڈسکا میں سینئر صحافی فضل خان پر 3 نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھے تھے۔ حملہ آور نقدی اور پریس کارڈ بھی چھین کر لے گئے۔ مزاحمت پر ایک لڑکے کا ماسک اترا تو وہ ان کا ہی بھتیجا تھا۔ جاتے ہوئے گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا اور شدید نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے۔ تمام صحافیوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے ان مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے احسن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ نے شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات اور میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتے ہوئے شہر کو کچرے سے پاک کریں۔ صفائی ستھرائی کے کاموں میں کوتاہی برتنے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویہ نے وارث شاہ آڈیٹوریم میں قائم کورونا ویکسینیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ خانپور کے نواحی علاقہ موزہ میٹھا میرانی میں پیف اسکول کے زیر اہتمام ایک اسکول کا پرنسپل منور جٹ غریب عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ منور جٹ پیف اسکول کا نام استعمال کر کے ہر بچے سے فیس وصول کر کے داخلہ کرتا ہے۔ مزید تفصیلات انتظار اکرم واہگہ کی اس رپورٹ میں۔ ہاں جی بالکل، سہار پبلک گرلز سٹینڈ اسکول کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مالی معاونت حاصل ہے۔ یہ ادارہ تمام طلباء کو معیاری تعلیم مفت فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں کا پرنسپل منور حسین غریب عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ سر منور کے بارے میں وہ بالکل سچی بات ہے، اور یہ جو اسلم صاحب پہلے کہہ رہے تھے اس کی بات بھی بالکل درست ہے۔ یہ آیا تھا سر منور کے پاس بچیاں داخل کروانے، لیکن اس نے کہا ہے کہ اگر پیسے افورڈ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے بچیاں اپنی داخل کروائیں، ورنہ چلے جائیں آپ جہاں سے۔ سر ہم غریب آدمی ہیں، کہاں سے نزدیک ہمارے کوئی اور سکول بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ سر منور ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، لہٰذا ہماری اپیل ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ہے۔ اہلیان علاقہ کے عوام پرنسپل منور جٹ سے تنگ آ کر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی رحیم خان سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ انتظار اکرم واگھا، سٹی نیوز خانپور۔ میکلوڈ گنج اور اس کے گرد و نواح میں فالج زدہ بیمار مرغیوں کا گوشت سپلائی ہونے لگا۔ حویلی لکھا سے آنے والی مرغیوں کی سپلائی سے علاقے میں بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ۔ مزید بتا رہے ہیں محمد احمد بٹو۔
बिल्कुल बीमार मुर्गियों की सप्लाई का सिलसिला जारी है। मुतल्लिका महकमों को इतला देने के बावजूद सबका यही कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, फूड अथॉरिटी का काम है, जबकि फूड अथॉरिटी एक नवाबी महकमा है जिसकी चेकिंग का कोई निज़ाम वाज़िया नहीं। बीमार और लागर मुर्गियों का गोश्त इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। बारे का मकलोडगंज में इस तरह का गोश्त सप्लाई होना इलाका मकीनों की ज़िंदगियों के साथ वाज़िया खिलवाड़ है। सप्लायर वैन में लागर और बामुश्किल सांस लेती मुर्गियों को वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। जी मेलसी में कब्ज़ा ग्रुप की फायरिंग, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में दुकान मालिक, पुलिस एहलकार बेटा और 3 राहगीर शामिल। ज़ख्मी राहगीर मज़हर हुसैन को नाजुक हालत के पेश नज़र बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि दुकान मालिक बशीर अहमद और मुमताज़ अहमद के दरमियान विरासती अराज़ी का तनाज़ा चल रहा था। मुमताज़ अहमद साथियों के हमरा दुकान का शटर काट कर कब्ज़ा कर रहा था कि मालिक दुकान इत्तला पर बेटे के हमरा मौका पर पहुंचा तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि अहले इलाका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इत्तला के बावजूद पुलिस मौका पर ना पहुंची। डेरा गाजी खान के नवाही इलाका को छुट्टा में दरिंदा सेफ्त इंसान ने 4 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती कर डाली। मुलजिम जहन मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने ही शहर में इतना बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और RPO DG खान से मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। BHU वटा मोहब्बत में नई तैनात होने वाली WMO इंचार्ज डॉक्टर सारा अरशद ने सिटी न्यूज़ ओकाड़ा के ब्यूरो चीफ ज़ुबैर प्रिंस से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरगढ़ के नवाही गांव भुट्टा मोहब्बत में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम सारा अरशद, इंचार्ज BHU भुट्टा मोहब्बत। उनसे हम चंद सवालात करते हैं। मैडम साहब, ये बताइएगा कि आपकी भुट्टा मोहब्बत में नई तैनाती है, आपकी तरजीहात क्या हैं? डेफिनेटली मेरी यही है कि मैं जो पहले लोग दूर से जाके अपना इलाज करवाते हैं उनको यहाँ पे सहूलत दी जाए, मैक्सिमम उन लोगों को फैसिलिटी दी जाए। जो लोग यहाँ पे क्वैकरी की तरफ जाते हैं, डॉक्टर ना होने की वजह से वो क्वैकरी में ज़्यादा जाते हैं लोग, तो उनको बेहतरीन सहूलत यहाँ पे प्रोवाइड की जाए ताकि उन लोगों को वो है दूसरे जो है इन पे क्वैकरी का लोग हकीमों के पास चले जाते हैं और उनके बाद में उन्हें नुकसान आते हैं, तो वो हम उनका हल यहाँ पे निकालें। अच्छा मैडम साहबा, यहाँ पे योमिया कितने मरीज़ इस्तिफ़ादा करते हैं? पहले जो है यहाँ पे 50 तक होता था, लेकिन अब तो हमारी डेली OPD कम से कम 90-100 इतने तक जा रही है, 90-100 प्लस जा रही है OPD। अच्छा, BHU भुट्टा मोहब्बत में कौन कौन सी सहूलियात मुयसर हैं? यहाँ पे तकरीबन मरीज़ों को हर तरह की सहूलत दी जा रही है। इनकी डिलीवरी की 24 घंटे ये सेंटर हमारा ओपन रहता है पेशेंट्स के लिए। इवन हम लोग जो है पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट के, उनको भी हम डील कर रहे हैं। जो पेशेंट यहाँ पे नहीं डील हो पा रहे वो हम रेफ़र कर देते हैं, लेकिन मोस्टली हर तरह की सहूलत जो है ना मरीज़ों को दी जा रही है। अच्छा मैडम साहब, BHU भुट्टा मोहब्बत में अद्वियात, अमला की कमी समेत किन बुनियादी मसाइल का सामना है? यहाँ पे हमें मेन मसला सफाई का है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि अगर कोई आ जाता है तो हम लोगों के लिए पूरा उन्हें गांव से जो है होकर दोबारा अपने सेंटर तक आना पड़ता है। तो वो सेंटर का मेन प्रॉब्लम तो ये है कि एक तो हमें सफाई के लिहाज से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्री वर्कर नहीं है। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे जो है आने के लिए रास्ता हमारे पास जो है वो मैसर नहीं है। अच्छा मैडम साहबा, पोलियो मुहिम, कोरोना वैक्सीनेशन समेत दीगर चैलेंजेस में आपकी टीम की कारकर्दगी को अफसरान बाला ने सराहा है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगी? डेफिनेटली एक तो हमारे CEO काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, लेकिन पहले जो है हमें गाइडलाइन सही मतलब अगर हम दें तो डेफिनेटली पेरेंट्स को आप देते हैं कि उन्होंने आपको इस तरह ऐसे इन्वायरमेंट में जो है क्या नाम है सपोर्ट किया है कि हम लोग इस तरह की जो है कोई भी कंडीशन को जो है वो फेस कर सकें। पेरेंट्स को डेफिनेटली पेरेंट्स को जी। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से अवाम गैर मुतमईन है। पेशावर के अवाम ने PTI हुकूमत को मौजूदा बहरानों का जिम्मेदार करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं इमरान मोमन से। हुकूमत तो अपनी 3 साला कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम की राय लेते हैं कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन है, आया वो खुश हैं या नहीं है। आइए जानते हैं। हुकूमत तो चीखें लगा रही है कि हमने अवाम को रिलीफ दिया है, महंगाई को काबू किया हुआ है, लेकिन देखें आ जाएँ पेशावर में जो हुकूमत का हाल है, घी को देख लें, घी की पहले क्या कीमत थी और अब जो है जो क्या कितने में बिक रही है। पहले तो चीनी गायब है, चीनी के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। इसके अलावा और दीगर अशया खुर्दनोश की चीज़ों को जो आसमान से बातें कर रही हैं। तो हुकूमत जो चीखें लगा रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, हम चेंज लाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। PTI की कोई कारकर्दगी है मुल्क के लिए, आवाम के लिए, तो वो गलत सोच रहे। जिन्होंने वोट दिया है PTI को वो अभी पछताता होगा।
और उनको भी अफसोस होगा कि मैंने ज़िंदगी में अगर गलत फ़ैसला किया है तो ये गलत फ़ैसला किया है कि मैंने PTI को वोट दिया है। पिछली हुकूमतों ने जो है ना मतलब ऐसे लूटा है कि हमारे मुल्क में कुछ है नहीं, तो इसलिए तो ये तो अल्लाह पाक अच्छा किया है, कौम को अल्लाह पाक ने ऐसे नुमाइंदा दिया है, एक लीडर दिया है कि वो शायद मेरे ख्याल क़ायद-ए-आज़म के बाद जो है ना मेरे ख्याल ये पहला लीडर है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक तोहफ़ा दिया है। 3 साल की कारकर्दगी जो अपने मुंह मियाँ मिठू है, मतलब कि अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, लेकिन अवाम हमसे पूछा जाए तो बहुत ही बेहिस जो है वो सियासतदान है यहाँ पे। मतलब महंगाई को देखा जाए तो वो भी अरूज पे है, तो और जो चीज़ें हैं वो भी देखी जाए तो अरूज पर पहुंचती जा रही है। इनकी 3 साल कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल 0% है, क्योंकि आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए और जो MPs वगैरह MNAs वगैरह उनकी जेबें भरने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। कि हुकूमत की जानिब से वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल 0% है। आवाम जो है काफ़ी रो रही है, ये सिर्फ बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। इनको खाली बोले कि आप साझा करें और हुकूमत के बारे में कुछ नहीं मत बोलें। ये जो गरीब तबका है जो 700-800 रुपये दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए घी चीनी और ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको मुयस्सर बहुत मुश्किल से होती हैं। उसके लिए ये पैसे बहुत कम हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जिस वजह से ये गरीब का ख्याल इसमें नहीं कर रहे हैं ना। ये जो कारकर्दगी है बहुत ही ख़राब कारकर्दगी है, महंगाई बहुत बड़ी है, हर चीज़ महंगा हो गया है, गरीब बंदा के लिए बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया है और गरीब जो है ना बिल्कुल नीचे से नीचे हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने पेशावर के अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अवाम ने कहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब का जीना जो है मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने रिलीफ के वादे किए थे, लेकिन हुकूमत ने कोई वादा वफा नहीं किया। कैमरामैन अयास खान के साथ इमरान मोहम्मद, सिटी न्यूज़, पेशावर। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार वली मोहम्मद बलोच ने महकमा सेहत के अफसरान और फील्ड अमले को हिदायत की है कि 20 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से बनाए गए SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। इस ज़िम्मन में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों का ज़िला काउंसिल कराची का दौरा। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कराची शहर की रोशनियां बहाल करना हमारा अज़्म है, जिसके लिए पार्टी क़यादत ने मिसाली फ़ैसले किए हैं। एक जानिब मुर्तज़ा वहाब शहरी इलाकों में शब व रोज़ काम कर रही हैं, जबकि इलाकाई हुदूद में DMCs भी एहसन अंदाज में काम कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मलीर में जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल का दौरा। उन्होंने टर्मिनल के अंदर टैंकर ड्राइवर्स और आने वालों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया और बेहतरी के अहकाम जारी किए। ऑयल टर्मिनल को दोबारा मुकम्मल फ़ाल करने के अहकाम दिए और कहा कि ऑयल टैंकर्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। टर्मिनल के फ़ाल होने से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो की मलीर प्रेस क्लब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। सिंध हुकूमत करप्शन के बायस पूरा सूबा खस्ता हाली का शिकार है। सिंध में आए हुए पनाहगीरों को निकालने के लिए सिंध हुकूमत जंगी बुनियादों पर बंदोबस्त करे। 29 अगस्त को कराची में होने वाला PDM का जलसा वफाक और सिंध हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसियों के बायस पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला रह गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।